मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बकरीद के त्यौहार पर सहयोग होटल के पास जो हादसा हुआ, मोटरसाइकिल का हादसा हुआ, एक मोटरसाइकिल पर 2 और एक पर 3 लोग सवार थे और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाने की वजह से इस तरह के हादसा हुए। 2 एक्सीडेंट के हादसा हुए। दोनों हादसा मोटरसाइकिल पर सवार लोगों के हुए। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे और एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे। इस तरह 5 लोगों की मौत हुई और उनका भी त्यौहार ख़त्म हो गया और उनके अहले खाना, उनके मुताल्लिकीन का त्यौहार भी मुतासिर हो गया। हम हमेशा 2 व्हीलर के ऊपर हाईवे पर जाना और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाना, इस ताल्लुक़ से अपने बच्चों को समझाते रहे, बताते रहे, लेकिन कोई त्यौहार ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें हादसा ना होते हों। मुझे इस वक्त जो बात कहनी है कि हादसा हुआ और हादसा मुक़द्दर है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो हरकत की वो काबिल मज़म्मत है। उन ज़ख्मी शुदा लोगों को जल्दी से जल्दी उनको इलाज और मुआवजे की सहूलत मिले, उनको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाना, ये हर शख्स की इनफरादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बजाय इसके कि उन ज़ख्मियों की मदद करते, लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाए और जिस तरह की आवाज़ उस वीडियो में सुनाई दे रही है कि देख बे अभी सांस ले रहा है, देख बे अभी एक अंदर जान बाकी है, इस तरह की हरकत वहाँ पर बाकायदा हुई और कोई उनको वहाँ से फ़ौरन से पेशतर उठाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाने नहीं गया। कुछ लोगों की वहाँ मौत हो गई, उसके घंटे भर या 50 मिनट के आसपास फिर एम्बुलेंस आई और वो लोग जब जो बचे थे उनको लेके गए तो उनका भी रास्ते में इंतकाल हो गया। अहले खाना के यहाँ मैं ताज़ियत के लिए गया था। जिन लोगों के घर पर गया वो शहीद होने वाले बच्चों के वालिद ने बहुत दुख के साथ ये फरियाद की कि लोगों में इंसानियत मर गई है और इंसानी हमदर्दी ख़त्म हो गई है। मेरा बच्चा तड़पता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे, इस चक्कर में रहे, कोई उनको वहाँ से उठा करके उनको हॉस्पिटल नहीं ले गया और जब एम्बुलेंस आई तो वो उनको ले करके सिविल हॉस्पिटल गई। रास्ते में 10 हॉस्पिटल पड़ते थे, उनको वहाँ ले जाना चाहिए था, इलाज मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए थी। इस तरह की जो सूरत हाल है ये बहुत तकलीफ़ देह है और ज़्यादातर जो है इस हरकत में मुब्तला हमारे नौजवान हैं जो इस तरह की वीडियोग्राफी करके उसको वायरल करके एक झूठी शोहरत के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो उन शहीद बच्चों के अहले खाना और उनके बाप ने मुझे ये बात कही थी कि आप इस मामले के अंदर लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाइए कि अगर हमारे बच्चों को बरवक्त इमदाद मिल जाती तो मुमकिन था कि उनकी जान बच जाती। ऐसे हम लोग साहिब ईमान हैं, मरने का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जाहिर बात है कि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। इसलिए आस और उम्मीद के ऊपर आदमी सारे जतन, सारी तदबीर, सारे असबाब इख्तियार करता है। लेकिन इस तरह जो सूरत हाल बनी है ये मालेगांव के लिए बहुत दुख की बात है, हमारे लिए रुसवाई का सबब है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब ये सुनने में आया है कि कहीं आग लगती है तो मकान में आग बुझाने जाते हैं लोग, वहाँ पे भी बहुत सारी चोरी की वारदात हुई और जो ये एक्सीडेंट अभी हुआ था सहयोग होटल के पास, तो उसके अंदर से जो लोगों का इंतकाल हो गया उनके मोबाइल भी चोरी हो गया, इस तरह का खबर है। नहीं, ये तो सूरत हाल है
کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں پر لوٹ پاٹ کے لیے پہنچتے ہیں، اور جو پہلے پہنچ جاتا ہے وہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے۔ دیکھا گیا کہ لوگوں کے ہاتھ سے گھڑی اتار لی جاتی ہے، گلے سے سونے کی زنجیر نکال لی جاتی ہے، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی ہو یا قیمتی پتھر کی انگوٹھی ہو وہ نکال لیا جاتا ہے، گاڑی میں جو سامان ہوتا ہے وہ سامان لوگ چرا لیتے، لوٹ لیتے، جیب میں سے پیسے نکال لیتے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، اور اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اظہار افسوس اور مذمت کے۔ کل فتح میدان میں نبو پہلوان فیملی میں ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا، جس میں 11-12 سال کی بچی شہید ہو گئی، اور باقی جو لوگ گاڑی میں تھے وہ سب زخمی ہو گئے اور ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھرتی ہے۔ مالیگاؤں والوں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال حج کا موقع آتا ہے، حاجیوں کو پہنچانے کے لیے اور حاجیوں کو لانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، سال 2 سال گیپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ کی خبر آتی ہے اور کسی کے مرنے کی اور پھر بقیہ لوگوں کے جو ہے زخمی ہونے کی خبر آتی ہے۔ حاجیوں کو گھر سے روانہ کرنا چاہیے، ان کی مشایعت کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ حاجیوں کو روانہ کرو، مشایعت کرو، اور جب حاجی آئیں تو ان کا استقبال کرو۔ تو روانگی کے لیے گھر سے آپ روانہ کر دیجئے، گاڑی میں بٹھانے تک ان کی مشایعت کر لیجئے، اور جب وہ حج کر کے واپس آئیں تو شہر میں داخل ہونے وقت ان کا استقبال کر لیجئے۔ یہ صورتحال اختیار کرنی چاہیے، اور ہم نے جو صورتحال اختیار کر لی ہے کہ گھر کے 2 لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور 25 لوگ ان کو پہنچانے کے لیے بمبئی ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اور 2 لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں اور 50 لوگ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی فضول خرچی ہے اور روپے پیسے کا ضیاع اور بربادی ہے۔ اور حادثات ہونے کے بعد ہم لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، باقی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی برباد ہو جاتی، معذوری کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اہلیان شہر سے اپیل ہے کہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی مشایعت کریں، روانگی کے موقع پر گاڑی تک ان کو بٹھا دیں، اور اسی طرح جب آئیں اور اپنے شہر پہنچنے لگیں تو ان کا استقبال